नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह कहफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ बयान फरमाते हैं कि ए नबी, उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा कि जब उनके सामने हमारी आयतें सुनाई जाती हैं और हुक्म बताए जाते हैं तो वो अपने गरूर की वजह से और सुस्ती ऐश परस्ती की खातिर अल्लाह की आयतों पर गौर नहीं करते। फिर जो गुनाह वो अपने हिस्से में समेट रहे हैं उसे भी भूल जाते हैं। इनके इस गरूर की वजह से उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए गए हैं, यानी सुनकर भी अनजान बन जाते हैं और कानों में जैसे डॉट्स डालकर बंद कर दिया गया हो। अब अल्लाह के नबी की बातें उन तक पहुँचें भी तो ये हिदायत पर नहीं आएंगे। अल्लाह अगर चाहे तो जैसे पहली कौमों पर अजाब आया था ऐसे ही इन पर भी अल्लाह ताला भेज सकते हैं अजाब। लेकिन अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, इसलिए उनको मोहलत देता है। जैसे पहली कौमों को दी थी, फ़ौरन अजाब नहीं देता, और फिर जब वो बाज ना आए तो अल्लाह ताला ने एक वक़्त मुकर्रर करके उन्हें अजाब दे दिया। कोई नहीं जानता कि ऐसा कब होगा, और फिर ज़रूरी नहीं कि वो अजाब ऐसा हो कि आसमान से आग बरसे, जैसे फ्लोराइडा में किसी ज़माने में आसमान से आतिशफ़शां के बादल आए और आग वाले पत्थर उन लोगों पर गिरे। या फिर हज़रत लूत, जिनकी कौम को फरिश्ते जो है अपने उठाकर आसमानों पर ले गए और फिर उनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई। बहरहाल अल्लाह का अज़ाब इंडिविजुअल भी हो सकता है। हज़ूर पाक की उम्मत आखिरी उम्मत है, लेकिन मुमकिन है कि पूरी दुनिया में फैली ये आखिरी उम्मत को अल्लाह ताला खुदा न खास्ता कोई ग़ज़ब इलाही उनके गुनाहों की वजह से तमाम की तमाम उम्मत एक साथ ख़त्म ना की जाए। जैसा कि अल्लाह के नबी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ भी की है कि या अल्लाह मेरी उम्मत को एक साथ पुरानी कौमों की तरह ख़त्म ना फरमाइएगा। जब उन जैसे कि जो कि अल्लाह पाक कर भी सकता है, जैसे कि कौम समूद का ज़िक्र आता है कि जब उन्होंने अल्लाह पाक की निशानी ऊँटनी को कत्ल कर डाला तो एक ऐसी चीख ने उन्हें मार डाला कि जो पत्थरों को भी चीर डालती थी। और अल्लाह पाक बयान फरमाते हैं कि जब मैंने उनको ये अज़ाब दिया तो सबको ख़त्म कर डाला, और सबको ख़त्म करने से वला यख़ाफ़ु उक़बाहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। सारे के सारे ख़त्म करने पे मुझे ये खौफ नहीं था कि अल्लाह ताला की खिलकत, अल्लाह ताला की मखलूक कम हो जाएगी। अब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की वजह से और आखिरी उम्मत होने की वजह से हो सकता है कि तमाम दुनिया के मुसलमान एक साथ ख़त्म ना किए जाएँ, लेकिन अज़ाब इलाही इंडिविजुअल हैसियत में यानी ज़ाती हैसियत में क़यामत तक मौजूद रहेगा। जी दोस्तों, यही हमारा टॉपिक है, इसके मुतालिक बात करेंगे। दोस्तों, होता यूँ है कि किसी नाफरमानी की वजह से अल्लाह पाक का गज़ब नाज़िल होता है और इस नाराज़गी में फ़ौरी अज़ाब भी आ सकता है, लेकिन आदतुल्लाह के मुताबिक जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया कि अल्लाह पाक मोहलत भी देता है। इंसान अपने गुनाह करता रहता है मगर पकड़ नहीं आती, और जब पकड़ आती है तो अल्लाह पाक बयान फरमाते हैं कि तुम उठते बैठते मुझे याद करते हो, और फिर जब अल्लाह ताला उस मुसीबत को ख़त्म फरमा देता है तो फिर तुम मुझे भूल जाते हो। ऐसे ही कुरान पाक में ज़िक्र आता है कि वो एक शख्स अपने गरीब दोस्त को कहता है कि मैं तुमसे माल और औलाद में बेहतर हूँ। फिर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि क़यामत भी कोई चीज़ है, और अगर हुई भी तो जैसे इस दुनिया में ये सब माल और औलाद मुझे मिले इससे भी ज़्यादा मिलेगा। और फिर जब उसका माल तबाह हो जाता है तो कहने लगता है कि काश मैं अपने रब के साथ कुफ्र ना करता। बिल्कुल इसी तरह एक बाग वालों का जो किस्सा आता है कुरान पाक में कि उनके बड़े लोग खेत की फसल के बाद गरीबों को भी दिया करते थे, और ये सब मिलकर जब चले तो आपस में कहने लगे कि अल्लाह यदखुलन्नाहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, आज हम किसी मिस्कीन को यहाँ दाखिल अपने खेत में नहीं होने देंगे। आज हम अपनी फसल काटेंगे और कोई मिस्कीन आएगा तो उसको भगा देंगे। जब देखा तो सारा खेत, जब वहाँ पहुँचे तो फलम राउहा, जब देखा तो सारा का सारा खेत तबाह हो चुका था। अल्लाह पाक बयान फरमाते हैं कि ऐसे सोचने पर भी अज़ाब आ सकता है। तो फिर इंसान को समझ आती है कि ये सब तो खुदा का दिया था। फिर इसी सूरत की तरह कहते हैं कि हमने बड़ा जुल्म किया इसलिए महरूम रह गए, यानी खुदा को याद कर लेते और ऐसा ना करते कि गरीबों का हिस्सा जो हमने निकालना था तो हम उनका निकाल ही देते तो हमारे सारा का सारा माल बच जाता। दोस्तों, इन आयात के अंदर हमें एक अजीब सी बात समझ में आती है कि अगर एक शख्स गुनाह करता है, ज़ाती गुनाह, तो सिर्फ़ उससे अल्लाह ताला की नाराज़गी होगी और उसको अज़ाब आ सकता है। और अगर लोग मिलकर बाग वालों की तरह मिलकर कोई गुनाह करते हैं तो उन सारों को गुनाह होगा, और उसका अज़ाब जो है वो पूरे इलाके, पूरे मुल्क और पूरी कौम के ऊपर आ सकता है। तो अल्लाह ताला का अज़ाब इस तरह से हो सकता है। हमने अक्सर सुना कि एक इलाके में कसरत से जुआ हो रहा था। जैसे कि हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि कोयटा शहर के अंदर किसी ज़माने में अंग्रेज़ों के दौर में
ایک میچ کے اوپر جوا لگا ہوا تھا، پورے شہر انوالو تھا، بہت زیادہ اکثریت جو تھی وہ اس جوئے کو کھیل رہے تھے، تو ہوا یہ کہ زلزلہ ایسا آیا کہ پورا کا پورا کوئٹہ شہر تباہ ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بیماری دنیا میں پھیلتی ہے، کچھ ملک اور علاقے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اور کچھ محفوظ رہ جاتے ہیں۔ اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے نہ صرف قومی اور علاقائی طور پر اپنی جگہ نافرمانی اور گناہ سے رکنا، اور اس سے بھی زیادہ انڈیویجول ذاتی طور پر خود کو گناہوں سے دور رکھنا، خدا کا خوف ہر وقت اپنے دل میں رکھنا۔ آج ہر شخص اپنے ارد گرد مختلف قسم کے حادثات دیکھتا ہے۔ اب ممکن ہے کہ کئی حادثات انسان کے اپنے گناہوں کی آفت بن کر ہی آ گئے ہوں اس کے اوپر، اور امر الہی ہو سکتا ہے اس کی تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو، کوئی غرور کیا ہو، تکبر کیا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، تو اس کی پاداش میں اس کے ساتھ یہ تکلیف اس کو جھیلنا پڑی ہو۔ یہ بات درست ہے کہ بیماری، پریشانی، تکالیف اور حادثات امتحان الہی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر وقت خدا کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تو اب مرصاد تو ایسے ہے کہ جیسے گھات لگائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کوئی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے، ورنہ کوئی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو فوراً پکڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ رات تک ہی اس پر ایسی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، حادثہ آ جائے کہ اس نے کوئی حرام مال کھایا ہو، تو اس سے کہیں زیادہ مال جو ہے وہ رات کو اس کا نکل جائے۔ بقول امام غزالی، انسان کی روح اللہ پاک کے ہاں سے پاک آتی ہے، پاک صاف آتی ہے۔ یہ جسمانی تقاضے ہیں، خواہشات ہیں، لالچ ہے، اس کی طلب صرف اپنے خدا تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ تو یہ روح گناہوں کو اچھا نہیں سمجھتی، جو انسان کی روح ہوتی ہے، اور اگر کوئی گناہ انسان سے ہو جائے تو اس کی اپنی روح سے ملامت کرتی ہے۔ تو پہلا عذاب تو انسان کو اپنے ہی اندر شروع ہو گیا کہ گناہ کا جب کر لیا تو ساری عمر وہ اس گناہ کو یاد کر کے روئے گا کہ یار کہیں اس گناہ کی وجہ سے میں اللہ کے ہاں پکڑا نہ جاؤں، تو وہ روح اس کو ملامت کرتی رہے گی۔ تو ایک عذاب تو یہیں پر ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ پاک ہمارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو دوستوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ کہیں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کے عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ یہ عذاب جو کہ ہمیں گناہوں کی نحوست بن کر ذہنی پریشانی، بیماری، رزق کی کمی اور کاروبار کاموں کی کمی اور حادثات کی صورت میں ہم پر عذاب بن کر نازل ہو سکتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اپنے رحم و فضل سے معاف کر دے اور تمام آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میں تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ معافی مانگنی چاہیے۔ عذاب الہی آخرت کا اس دنیا کے عذاب سے بڑھ کر ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، کہ دنیا کا عذاب تو چھوٹا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اگر صدمہ پہنچے تو صبر کرو اور نماز پڑھو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت کے اوپر ہم نظر رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستوں۔